Hai, welcome back di Lulusan.id. Kembali lagi bersama gue TJ. Dan kali ini sekarang gue ada di room section Antek. Dan mungkin pasti pada penasaran kira-kira produk Antek yang terbaru tuh apa aja. Langsung, tapi sebelumnya kita kenalan sama cewek cantik sebelah gue ini. Hi, how are you? Hi, I'm doing well. Welcome to Computex 2017. I'm Priscilla with Antec, and we're here to show you a few new products that we have. Oke, intinya si Priscilla mau kasih lihat produk-produk terbaru dari Antek. Yuk, langsung aja kita mulai. Okay, so this one's the P110 Luce. This is our new case. It features a tempered glass window all throughout the entire panel here. And we have a light-up PSU shroud. And on the other side, there's room for two 3.5-inch hard drives that are compatible with 2.5 SSDs. And the drive cages are removable. So, what is one? I see the Antec keyboard, I never seen this one, Can you tell me about this? Why Antec released the keyboard? We're releasing it to the mainstream market just to show, that we're going towards the gaming segment here. And we're really proud of this because this one is using the Cherry MX Blue switches. So it has a great feel when you're typing or gaming, and you can program it to have different modes like fading, strobing, and transitioning to different modes really easily. There will also be a software available so you can change the profiles too. Oke, jadi bisa dibilang nih Antec ini sini mau menyasar pada buat para gamers, ya kan. Dan keyboardnya juga desain pakai Cherry MX Blue, dan yang pasti enak banget kalau dipakai, dan ini juga bisa diprogram lewat software. Oke. So what the next product? Moving on, we have the P8. And this one is going to come out first, so this one will be released first. It features a really nice air intake here and a removable front panel. And we also have the removable air filter up here, and it can support up to a 280mm water cooling radiator. Oke, jadi bisa bilang ini salah satu produk dari Antec. Sorry, what's the name of this product? The P8. Oke, Antec P8. Dan jadi kalau bisa lihat diterangin sama Priscilla. Jadi ada kalau mau keluar dari sirkulasi udara bisa lihat dari sini juga, dan otomatis juga ada slidernya juga, magnetik juga rasanya. Dan ini juga tempered glass as well throughout the entire panel. Oke, jadi juga dari tempered glass juga. Oke, what's the next product for now? And this one is designed with Razer. So we've partnered up to come out with a cool mini ITX case. This is all aluminum here, and it uses a mini ITX board. It also has room for a full-size power supply and lots of cooling options, as you can see here. This include water cooling when we buy this? This does not include water cooling. Okay, so just separately. Yes, has the option to put a radiator here and mounts the graphics card on top. Oke, jadi bisa dibilang, what's the name of product? And this one's called the Cube, designed by Razer. Oke, jadi bisa dibilang casing ini yang didesain oleh Razer. Jadi kolaborasi nih dengan Antec buat mini ATX juga. Jadi dan kalau VGA kalau kita bisa lihat nih ada di atas nih, kita bisa naruh juga, dan untuk power supply bisa taruh di bawah, dan bisa kita desain sama water cooling. Oke, Priscilla, what for the next product? So this is something that we've come up with that's completely different. Something It's really like a unique. transformer. Yeah, right? It looks like a transformer or like a little alien spaceship. Yeah, but we think this one is going to be really interesting, really innovative for us. And it's called the Antec All-in-One, and it has a VESA mount, so you can mount your screen here and access your USB ports down here. Plus it has the the HDMI port for VR. Oke, jadi bisa dibilang ini produk dari Antec, tapi sebenarnya ini cuma bersifat prototipe aja. Jadi bersifat cuma sekedar dummy, dan ini masih dikembangkan terus sama Antec. Dan ini cuma bisa dibilang bentuknya agak unik sih, kayak tadi seperti bilang kayak alien, entah itu kayak transformer lah seperti gue bilang. Tapi ini bentuknya benar kayak vertikal, dan ini cuma bisa kita taruh kayak motherboardnya mungkin mini ATX aja. Terus dan ini terbuat dari aluminium. Kita bisa taruh juga kayak display monitor, bisa taruh di sini karena sini ada mountingnya di belakang. Dan di sini juga ada, kalau gue lihat di sebelah kiri juga buat ada port HDMI-nya.
when will be released for this one? We don't have a final release date or a final name, so right now this is just in the prototype stage. Yeah. What is target for the high end or for the mid end of? We're thinking it will be sold as a full system, so for those that are into gaming, but you know they want an easy solution. So we're thinking maybe in the mid to high end for this product. Oke, jadi bisa bilang buat PC casing ini kemungkinan nanti akan menyasar buat ke kalangan mid end ke atas lah. Oke. I see the black product. Now I see the white product for the Antec. Yeah, so this So one. what is one for the? This one is actually specially made. This has been treated to a different paint process, but we're not going to be selling it in white. This is our GX 1200 case. Oke, jadi bisa dibilang produk terbaru namanya GX 1200 dan ini juga produknya agak beda. Sebenarnya kan biasa kalau Antec mungkin agak terbiasa dengan warna hitam. Nah, tapi kalau ini kalau kita sebenarnya warna putih dan tadi gue juga nanya sebenarnya biasa kalau orang yang beli nanya ada water cooling nggak biasanya, tapi enggak. Jadi cuma kalau beli ini otomatis cuma dapat ya casingnya aja gitu. In the actual production model, it doesn't have this. Oke, so same like the dust It's filter. a full open air with dust filter. Oke, jadi kalau ini kebetulan di produk ini ditaruh semacam lapisan kaca. Cuma sebenarnya aslinya tetap aja kayak dust filter, bisa diangkat-angkat aja gitu. Dan ini juga fix juga. Same has an air intake. This Okay. one's not the production model. Oke, ini juga sebenarnya sih nggak seperti ini sih. Sebenarnya nanti ada juga kayak saringan filter dust filternya di sini. Yo, kalau mau beli power supply, nih Antec yang bagus. Bisa dibilang produk ini tuh berkualitas, tahu sendiri kan. Kalau yang standar Amerika itu pasti rata bagus semua. Can you explain what your product you have? So we're really excited. We have 2 new lines and they're fully modular. So you can pick the cables that you want to use for your build. So your build is nice and clean and neat. And the 2 models, they're called the HCG Pro Bronze and the HCG Pro Gold series. Nah, jadi ini ada 2 produk sebenarnya. Ada yang jenis dari bronze atau juga gold. This mean like the gold certificate you mean like Yes, the 80 plus rating. Oke. Dan kemudian juga kalau kita lihat belakangnya ada tombol hybrid mode juga di sini. Kemudian juga ini untuk seri gold, untuk seri premiumnya. Nah, kalau untuk di bronze ini juga sama. Cuma dia bedanya nggak ada tombol hybrid mode ya. It doesn't have the hybrid Yeah. though, but it is fully modular, just like the gold. Then over here we have our cable sleeves. So we're thinking of coming out with these in box. But for now, our details haven't been nailed down yet, so we don't know if we're coming out with how many sets. But this is available in blue and also red here. You can see the red cables on the very end of the table there. Oke, jadi kalau bilang kabel yang untuk penyuplai dari power supply ada 2 jenis warna antara biru dan warna merah. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera kalian gitu. Yang buat ke anak-anak kekinian nih yang suka RGB. Nah, untuk produk Antec ini juga dilengkapi sama RGB kalau kita bisa lihat juga, dan sama pixel juga. Bisa di remote, remote untuk warnanya, untuk ganti-ganti warnanya bisa dilihat sendiri nih. Oke, dan ini produk dari Antec P110 dan ini yang paling unik nih. Ada tombol buat untuk ngatur RGB-nya nih. Dan di sini juga kalau lihat ada LED strip sini sebenarnya nggak termasuk, tapi ini terpisah pembeliannya. Oke, what the next product? So the next product will be the P110 Silent Edition. So I see the P110 Luce This is and this Luce. one the P110 Silent. So this is like this more silent from this one. Yes, internally they are the same. It's just that this one doesn't have the RGB, but it is a different material. This one's aluminum on the front, and we have steel here. Plus, for the Silent Edition, it's got better sound dampening products. So the top this panel the here two is sides different. Yeah, and they're magnetic, and they're super thick. So you can definitely feel a difference with our panels. These are reinforced with sound dampening materials. Oke. Nah, jadi bisa dibilang ini saudara kembarnya untuk 110C dan untuk 110 Silence. Ini cuma bisa buat, dia nggak bisa RGB tapi bisa buat untuk LED yang warna putih aja. Dan di atas kalau kita lihat sebenarnya dia ada dust filternya unik, dia kayak 2 potongan kayak gini dan bahannya cukup tebal kalau gue bilang sih sebenarnya. Yang membuat bikin beda lagi sebenarnya kalau di Antec di P110 sama Luce sama dengan yang P110 Silence,
kalau ini menggunakan tempered glass, sedangkan kalau yang untuk yang ini soalnya dia menggunakan hanya steel doang, tetap side panel tapi nggak ada kaca sama sekali gitu. Oke, I think that's all the product for the computer. Yes, that's all. Thank you for watching. Oke, dan inilah kalau bisa kita lihat tadi susunan dari ruang sebelah sampai seluruh produk yang ada Antec, kita udah lihat juga yang akan dirilis di acara di Computex 2017. Oke, thanks Priscilla for your time. Thank you. Dan thank you juga buat yang nonton acara ini. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Sampai ketemu bersama gue TJ di video selanjutnya. Thank you. Thank you.